नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो ये दुआ पढ़ने से क्या होता है, सूरह तोहा की मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाए थे ना कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी जुबान में लुक़मत है तो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ये दुआ पढ़ लिया करो तो सुनने वाले की बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हर स्पीकर को ये दुआ पढ़नी चाहिए ताकि बात सुनने से समझ में आ जाए। इसलिए मैं हर लेक्चर में ये पढ़ती हूँ, हर बयान में पढ़ती हूँ मैं। अब ये आयत नंबर 15 से हम 7 आयतें लिए थे ना, अब 14 हो गई, अब रिमेनिंग 15 ले लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगी और फिर तफसीर, मुख्तसर सी तफसीर समझा दूंगी ताकि पूरी तरह बात समझ में आ जाए कि शान नुज़ुल किस मौके पर नाजिल हुई थी ये आयत। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अभी कहाँ तक हमारी बात हुई थी कि किस तरह से वो जो है कानाफूसी करने के बाद फिर अस्सलाम वालेकुम कहते हैं कि हलाकत हो तुम पर, है ना, और फिर कहते हैं हमें अजाब दिया मतलब हम हक पर है। और फिर उसके बाद जो है दोस्त देख करके बनाओ, किसी से भी दोस्ती इस तरह ना करो। तो मुनाफिक लोग क्या करते थे, यहूदियों से दोस्ती करते थे और फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते थे। तो वॉर्न किए कि इससे कितनी दोस्ती रखना है। अब आगे आएंगे कि काफिर से कितनी दोस्ती रखने की इजाजत है। अब ये है कि अब इसके आगे ये मुनाफिक के बारे में जो अब कंटिन्यूशन हो रहा है कि लास्ट हमने ये पढ़े थे, इससे मुराद मुनाफिक लोग हैं जिन्होंने यहूदियों से ऐसी दोस्ती गांठी हुई थी जिसके नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, है ना, साजिशें करते रहते थे मुनाफिकों के साथ मिलकर यहूदी लोग मुसलमानों के खिलाफ। अब आगे पढ़े, अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। हकीकत ये है कि बहुत बुरे हैं वे काम जो ये करते हैं। इन्होंने अपनी कस्मों को एक ढाल बना लिया है, फिर ये दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे हैं, इसलिए इनके लिए एक ऐसा अजाब तैयार है जो जलील करके रख देगा। इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में इनके कुछ काम नहीं आएगी। ये दोजख वाले लोग हैं, ये हमेशा उसी में रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सब को जिंदा करेगा तो उसके सामने भी ये इसी तरह कस्में खाएंगे जैसे तुम्हारे सामने खाते हैं, और ये समझेंगे कि इन्हें कोई सहारा मिल गया है। याद रखो ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। इन पर शैतान ने पूरी तरह कब्जा जमा कर इन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है। ये शैतान का गिरोह है। याद रखो मुराद का गिरोह ही नामुराद यानी नाकाम होने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वे बहुत जल्द ज्यादा जलील लोगों में शामिल होंगे। अल्लाह पर याद रखना कि हम भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। देखो सुन्नतों पर पाबंदी से अमल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सुन्नतों पर पाबंदी से अमल करने वाला और कुरान मजीद को मजबूत से पकड़ने वाला कभी गाफिल नहीं होगा, है ना, कभी गुमराह नहीं होगा। वो गुमराह नहीं हो सकता, सॉरी गाफिल नहीं, गुमराह, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता जो सुन्नतों पर पाबंदी से अमल करे और जो कुरान मजीद को मजबूती से पकड़े। मजबूती से पकड़े मतलब फॉलो करे उसको, और हाँ लोगों तक भी पहुंचाना है इसको, ये भी एक उसका हक है कुरान का। कि अगर हम भी देखो अल्लाह और रसूल की मुखालफत करेंगे, शैतान के गिरोह में जो शामिल रहेंगे इस किस्म के लोग, ये इधर ही कस्में नहीं खा रहे, ये ना सोचे कि यही कस्में खा रहे। अब कस्में खाने से क्या मुराद है कि इन्होंने ना कस्मों को जो है ना ढाल बना लिए। ढाल कैसा कि तलवार के वार से बचने के लिए कैसा ढाल रहती है, तो इसी तरह ये ना इसलिए इस तरह से ढाल बनाते कस्मों को अपनी, ताकि मुसलमान को बताए, ये जाहिर करके हम मुसलमान हैं, ताकि फिर मुसलमान हमसे बदला ना लेना, इसलिए ये ऐसा अपनी कस्मों को बीच में लाते, झूठी झूठी कस्में खाते। और ये तुम्हारे सामने यहाँ पर ही कस्में नहीं खा रही, आखिरत में भी जब अल्लाह ताला के भी सामने करेंगे तो ऐसी कस्में खाएंगे, सोचेंगे हमको कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन इस तरह से नहीं है ना, ये क्या है, कोई ना कोई सहारा मिल गया है हमको, ऐसा सोचेंगे। लेकिन याद रखो ये लोग बिल्कुल झूठे हैं, और ये इसलिए करते, यानी जिस तरह ढाल से तलवार के वार को रोका जाता है, ये लोग साजिश करने के बावजूद कस्में खाकर अपने मुसलमान होने का यकीन दिलाते हैं ताकि मुसलमानों की तरफ से किसी जवाबी कार्रवाई से बच जाए। इसलिए लोग अपने आप को मुसलमान बताते ताकि हमारे से बदला ना ले लोग। और जो हम मिलकर के करते हैं साजिशें जैसे यहूदियों के साथ, तो हम मुनाफिक अपने आप को मुसलमान ही बताते ताकि मुसलमान फिर हमारे से बदला ना ले। और ये यहाँ पर ही कस्में नहीं खा रहे, ये जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे ना वहां भी ये कस्में खाएंगे, अपने कस्मों को ढाल बना करके ये करने, तो ये वहां पर भी ऐसे करेंगे। और याद रखो कि इनका माल और इनकी औलाद इनके कुछ काम नहीं आएगा।
اور یہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ دوزخ والے لوگ ہیں. جس دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا تو اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسا تمہارے سامنے کھا رہے ہیں. یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے. یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان کا پوری طرح سے قبضہ ہے. اور جھوٹ نہیں، دیکھو مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ بات سے بہت گریز کرے، کیونکہ جھوٹ ایسا ہے کہ جھوٹ کی بو سے 1 میل دور چلے جاتے فرشتے، اور پھر یہاں سے کاٹتے، پھر یہاں سے کاٹتے، یہاں سلتے. بہت عذاب ہے جھوٹ بولنے کا. جھوٹ بولنے سے تو بہت بچو، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے نا. اور پھر جو ہے رسول کی مخالفت، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ذلیل لوگوں میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. اگر ہم بھی جو ہے دیکھو جو نبی کا طریقہ ہے سنتوں پر عمل کرو اور جو قرآن مجید کو فالو کرو، ورنہ کیا ہے اگر ان کی مخالفت کے جیسی زندگی، نبی کی زندگی تو ان کی سنتوں پر عمل کرو. وہ نبی کی زندگی کا طریقہ، یہ ہماری بھی زندگی کا طریقہ ہے. یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہم فالو کرے تو کرے، نہیں، کمپلسری ہے، مست ہے. کیونکہ نبی کے طریقے پہ جیئیں گے تو اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پہ جیے گا نا نقش و قدم پہ، تو وہی ہے جن کو آسمان سے وعدہ ہے مدد کا. اس کے برعکس قبول نہیں کیا جائے گا. اب ہم کیسا، اگر یہ انڈیا ہے تو مشین اگر تم کتنا بھی بڑا اس میں یہ ڈالو لیکن وہ مشین نہیں چلے گی، کیونکہ وہ روپی چلے گا ادھر ایسا. اور اگر تم باہر کی مشین میں ڈالو گے کوئی چیز، جیسا بھی مویا نکالنا ہے، تم کو پانی چاہیے، تو تم وہاں اگر تم سعودیہ میں تو تم کو مشین میں ریالات ہی ڈالنا پڑے گا. تم وہاں روپی ڈالو گے تو نہیں چلے گی مشین، تمہارے کو پانی مویا یہ میسر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ مشین میں ریالات ہی لیتے ہے نا. کویت میں تو تم کو دینار ہی چلے گا، وہ مشین میں دینار ہی ڈالیں گے تو تمہارے کو چیز مشین دے گی. اسی طرح سے تم کو آخرت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ ہی چلے گا، اس کے برعکس طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور ہر چیز کا ہم کو حساب دینا ہے. آج ہم کھانا کھا رہے ہے نا، تو اگر جو شیطان اترا تو پوچھا نا کہ میرا کھانا کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لقمے پہ میرا نام نہیں ہوگا وہ تیرا کھانا ہے. تو اس طرح سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے. اگر بھول گئے بسم اللہ اولہ آخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح تلفظ سے. پانی پیو تو بسم اللہ کر کے پیو، ہر کام بسم اللہ کر کے، سنت طریقہ ہے. اور جو ہے کہ دوسرا کے ورنہ گناہ لکھا جائے گا، حالانکہ تم گناہ نہیں کر رہے ہو، لیکن ابھی قضائے حاجت ہے، واش روم جا رہے ہو، دعا پڑھ کے گئے تو نیکی لکھی جائے گی. حالانکہ تم کال آف نیچر کے لیے گئے ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ تم نے نبی کے طریقے پہ گئے ہو، دعا پڑھ کے نکلے تو دعا پڑھے ہے نا، چپل جوتا وغیرہ پہنے، سر ڈھکے، اس طرح سے تو نیکیاں لکھی جائے گی. ایک ایک سنتوں پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آخرت میں میزان میں کیا تولیں گے ہے نا. تو یہی تو نیکی نا، سنتوں پر نیکیاں ملیں گی تو وہ ہے، قرآن مجید پڑھ کے جو نیکیاں ملیں گی تو یہ میزان میں تولیں گی. قرآن سننا بھی سنت ہے اور جو ہے قرآن پڑھنا بھی سنت ہے نا. جبرائیل علیہ السلام سے سنتے بھی تھے رمضان المبارک میں ایک قرآن، اور خود پڑھ کے بھی سناتے تھے ایک قرآن. اور بعد میں جس وقت جنت الفردوس میں تشریف لے جانے والے تھے تو اس وقت 2 مرتبہ 2 قرآن سنے اور 2 قرآن پڑھ کے بھی سنائے. اب جو ہے اسی لیے ہم کو بھی مخالفت نہیں کرنی ہے. جیسا ہمارے نبی کی زندگی کا طریقہ تھا ویسے جینا ہم کو. دعائیں تھوڑا تھوڑا سیکھو، لرن کرو ہے نا. لرن کرتے کرتے اگر ہمارے کو موت آئی تو شہید کا مرتبہ ہے. اور جو یہ ہم لکھتے ہیں نا سیکھنے کے لیے کاپی بھر بھر کے، تو یہ شہید کے خون کے ساتھ تولی جائے گی. کتنی قیمتی اللہ تعالیٰ کی نظر میں. ایک اللہ والا بھی جب تک دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک اللہ والا بھی کتنی قیمتی ہے، سوچو. اچھا، اللہ کے نے یہ بات، اس کے بعد چلو، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ذلیل لوگ میں شامل ہے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے ہے نا. یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور بڑے اقتدار یعنی طاقت والا ہے. اب یہ لاسٹ آیت، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے. اب دیکھو وہ ہم نے منافق کا سن لیا کیا ہوگا. اب یہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ان کے بارے میں ہے. ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ تو ان سے دوستی رکھتے ہیں، وہ ایسے دوستی رکھتے ہوئے ایسا نہیں ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ اپنے باپ ہو یا ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کا خاندان والے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش یعنی جمع دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کا رب ان سے راضی، وہ نفس مطمئنہ
नबियों की जो नफ्स है ना, रदी अल्लाह अन्हु व रदु अन्हु, वो उनके रब से राजी, उनका रब उनसे राजी। तो इस तरह से कैसे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसी दोस्तियां नहीं रखते, है ना। ऐसा नहीं पाओगे उनको कि वो उनसे दोस्ती रखते हो। जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, जो अल्लाह और रसूल की मुखालफत करते हैं उनसे वो दोस्ती नहीं रखते, चाहे उनका बाप हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनका खानदान वाले हो, है ना। ये वे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने के ईमान जो गढ़ कर चुका है, यानी जमा हो चुका है, और अपनी रूह से उनकी मदद की है, और वो ऐसे बागों में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और जहां वे हमेशा हमेशा रहेंगे। हम फीहा खालिदून, यानी वो हमेशा वहां रहेंगे। हम मतलब वो फीहा, उसमें खालिदून, रहने वाले, हमेशा रहेंगे वो। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये अल्लाह का गिरोह है। याद रखो कि अल्लाह का गिरोह ही फला पाने वाला है, कामयाबी पाने वाला, फला पाने वाला, कामयाबी पाने वाला। अब सूर्य आले इमरान यानी आयत नंबर 28 के हशिये में तफसील से बताया जा चुका है कि गैर मुस्लिमों से किस किस्म की दोस्ती जायज और किस किस्म की नाजायज है। अब कितनी दोस्ती रख सकते हैं, तो हम लोग सूर्य आले इमरान की आयत नंबर 28 देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, मोमिन लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना यार व मददगार यानी हिमायती ना बनाए। अल्लाह ने स्पेशली वार्न किए कि मोमिन लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना यार व मददगार यानी हिमायती ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। इनसे यानी दिल की बात ना शेयर करे काफिरों से, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मगर यह कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए, बचाव के लिए, यानी अपने हिफाजत के लिए कोई तरीका इख्तियार करो। यानी अगर तुम मजबूर हो जाओ कि उस तरह से, तो तुम कुछ बोल लो तो वो अलग बात है, बाकी इनसे दोस्ती ना लगाओ काफिरों से, मुसलमानों को छोड़ के काफिरों से दोस्तियां ना लगाओ। और अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाता है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ये आयत नंबर 28 थी। इसमें बताया गया है कि कितनी दोस्ती रख सकते, यानी मोमिन लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना यार व मददगार न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी अगर मोमिनों को छोड़ के, मुसलमान को छोड़ के गैर मुसलमान से दोस्तियां करेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। हाँ, और या उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मगर ये कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए, अगर उनके जुल्म से बचने के लिए तुम बचाव के लिए कुछ अगर इस तरह से कोई रास्ता इख्तियार करो तो बात और है। और अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाए और अपने अजाब से बचाता है, और अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाता है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ये कि अगर मजबूर हो जाओ उनके जुल्म से और बचाव के लिए कुछ थोड़ा अगर दोस्ती बताए तो वो अलग बात है, वरना वॉर्न किए है कि मुसलमानों को छोड़ के ए मोमिनो तुम काफिरों से दोस्तियां न लगाओ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।